الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نہ درود و سلام پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام دی پاک بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزیز و دوستو بھائیو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دیے عظیم الشان روحانی ایمانی قرآنی وجدانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی صدارت فرما رہے نے عالم نبیل فاضل جلیل پیکرے اخلاص و خلوص و محبت عالم بعمل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ناصر اقبال امینی صاحب مدد اللہ العالی اللہ انہ دا سایہ تا دیر ساڑھے جے گناہگارہ بندیاں دے سر تے ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے اج دی اس محفل پاک دی نگرانی کر رہے نے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد سجاد رضا نقشبندی مجددی صاحب اور میرے تو پہلے تساں ثناخانی بھی سنی ہے نقابت بھی سنی ہے تلاوت بھی سنی ہے جنہ نے جتنا بھی پڑھے ہے اللہ سب دا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے اس محفل پاک نو سجان والے پھبان والے انتظامیہ محترم جناب عزت مآب اسامہ امتیاز صاحب رحمان اللہ صاحب زین اظہر صاحب زیالدار علی نواز چیمہ صاحب عبدالرحمن صاحب اجاز احمد چیمہ صاحب سعید احمد ہنجرا صاحب اور تنظیم اصغر صاحب انہاں نے اس محفل پاک نو سجایا ہے اپنے والد صاحب دی روح نو ثواب پہنچان واسطے
तंजीम इसहाक साहिब, इन्होंने अपने अब्बा जी मुहम्मद इसहाक हंजरा साहिब उन्हां दी कबर नूं अल्लाह ताला दियां रहमतां उन्हां ते होर बरसान वास्ते कबर उते अज दी इस महफिल पाक नूं सजाया। दूसरी वजह इन्हां ने भाई अली ने मैनू फोन किया, इन्हां दसिया कि भाई तंजीम साहब ने अपनी रहायशगाह बनाई है, अल्लाह ताला ने फजल किया है, ये अल्लाह दा फजल होंदा है ते फिर ही बंदा मकान बनाता है, ये भी अल्लाह दा फजल है। यकीनन मैं बाहर नज़र नहीं मारी, शायद मैं तो अक्सर ज़्यादा बंदे वेखना जेड़े नवा मकान बनाते हैं ना तो बाहर लिख छड़ते हैं हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये अपना कोई कमाल नहीं है, सारा अल्लाह दा फजल। नाम ही लिखिया होवे लेकिन इरादा तां इन्हां कोल पुछ के वेख लो, इन्हां दा मकसद यही होना है कि अल्लाह दा फजल है ते अल्लाह दी नेमत है, इहदे ते खुशी करनी चाहिए। यकीनन साडा इस गल ते यकीन है, ईमान है, जिस घर विच मुस्तफा दा मिलाद पढ़िया जाए पूरा साल अल्लाह दियां रहमतां नाज़िल होंदियां रहंदियां। गल्लां करनियां नहीं, उठ के टुर जा जे बहना है मेरे मैं ठाना नहीं तुहानू, बहना है ते प्यार नाल मेरे अल वेखना नहीं, जुत्ती अपनी पाओ पुत्र पीछे भावें पीछे अगे बह के बस डिस्टर्ब ना करना, मेहरबानी तुहाडी। मिलाद शरीफ दी महफिल हर लिहाज नाल अल्लाह दी पाक बारगाह विच ये महफिल कबूल ही कबूल है। पता किवें ओदे वर्गा मुहिब कोई नहीं ते मुस्तफा वर्गा महबूब कोई नहीं। इंजी गल है ना ते ओ मुहिब भी कादा है जिन्नू अपने महबूब दा नाम ही पसंद ना आवे, इंज नहीं होंदा। असी रोज सफर च होने हैं, जदों किधरे गड्डी खड़ी करिए ना कोई फ्रूट लैण वास्ते या वैसे नाल ही बारी खड़कन लग जाती है, ध्यान मारीदा भला होवे जी अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह ताला तुहानू उमरा कराए हज कराए। ओ एक ऐसा अल्लाह ताला तुहाडा विआह करवाए, मैं क्या मेरा अगे होए या उन्होंने की करा, ओ मैं कर्मा लियो अगे होए, अल्लाह ताला ने मैनू औलाद दी है, सारा कुछ होए है। हुण तुसीं दुआ दे को मैं मदीने टुर जा, मैं किधरे मक्के टुर जा। मैं ये गल तां करना पिया कि तुहाडे चेहरे ते जरा मुस्कुराहट रहे, क्योंकि मिलाद दी महफिल है। वो दुआवां देंदे ने, सानू भी पता है कि रुपये 20 50 100 लैण वास्ते दुआवां पे देंदे ने, दिलों दुआ कोई नहीं होंदी उन्हां दी। मंगण वाले दिलों दुआ घट ही देंदे ने, बकाया उतों ही उन्हां दुआवां रट्टियां होंदियां ने। छोटे छोटे बच्चे उन्होंने बेड़ा गर्क कर छड्डिया, मंगन ते ला छड्डिया। जेड़ी उम्र बच्चियां दी कुरान पढ़न दी सी, जेड़ी उम्र बच्चियां दी स्कूल जाके तलीम हासिल करन दी सी, उस उम्र च बच्चियां नूं मंगन ते ला छड्डिया, बेड़ा गर्क कर छड्डिया। एक वखरी गल है, साडे जेड़ा हुक्मरान बनदा वो बाहर दे मुल्कां चों मंग आउंदा है, जेड़ा इत्थे बच्चा जमदा होवे इत्थे मंगी जांदा। एक अलग गल है, मैं गल करना नहीं चाहता, चलो जिम्मा ने चाह गई। मंगन वाले दुआ देंदे ने, लेकिन कादे वास्ते उन्हां दा असल जेड़ा टारगेट होंदा है ना, वो तुहाडी मेरी जेब वाल होंदा है। 20 50 100 रुपये जो लभदे ने, 50 रुपये या 100 लैण के जो टुरदे ने ना, फिर एक दुआ नहीं देंदे, पहला देंदे ने बादों। हालांकि सानू पता होंदा है जिन्नियां दुआवां पे देंदा ना, ए साडे जेड़े कहंदे तेरी मां दी खैर होवे, तेरे अब्बे दी खैर होवे, हालांकि वो साडे अब्बे नूं जानदे भी नहीं होंदे, लेकिन दुआ देंदे होंदे ने। इहदी वजह होंदी है कि सानू अपने मां प्यो नाल बड़ा ही प्यार है। जे कोई सानू आखे अल्लाह तैनूं मदीना शरीफ लै जाए, फिर असीं आने यार चलो इहनूं दिओ 50, चलो दुआ दित्ती सो की पता इहदे मंगने च हो सकदा शक हो जाए, ओदी अता करने च शक ते नहीं ना हो सकदा। सानू एक दुनियादार बंदा दुआ दे छड़े, मदीना शरीफ दा नाम ही लवे, ते असी इस गल ते खुश
खुश हो जाने आ कि चलो सानू दुआ दी सू भावें उतों उतों ही दी सू। मैं ना जे साडे दिल दी है कैफियत है ते ओ रब बड़ा बेनियाज है जदों ओदी बारगाह विच मुस्तफा दे दरूदो सलाम दे तोहफे भेजांगे ते रब किन्ना को साडे नाल प्यार करदा होवे। आले नबी औलादे अली पूना वाली तो सैयद अली हसन शाह साहब तशरीफ ले आए ने। ए मुहब्बत है जेड़ी ओथों इत्थे आए ने। कई ऐसे भी है ने जेड़े पिंड च रहन वाले नहीं आ सके, कोई मजबूरी बन सकती है, 100 मामलात हो सकते हैं, लेकिन इन्हां दी मुहब्बत है कि ओथों इत्थे आए। गल है सारी मुहब्बत दी। अगर मुहब्बत नहीं तो कख भी नहीं। अगे आके लैना दो बन जांदियां ने, एक मुहब्बत टुर जांदी है दुनिया वाले पासे। वो दुनियादारी दी मुहब्बत उन्नी देर तक ही है जिन्नी देर तक कब्र दीयां कंधां नहीं आईयां। इधर वाली मुहब्बत मुस्तफा नाल है। असल पता लगदा ही उदों वे जदों बंदा किधरे फस जाए। असल पता लगता ही उदों में जदों बंदा किधरे फस जाए ना, फिर जदों मदीने वाल मुंह करके सरकार नूं पुकारे, सोने हुण कोई नहीं रह गया, सारे सहारे दुनिया दे पीछे रह गए। सोने मेहरबानी फरमाओ। मैं ते दलील दे जाना, फतेह मक्का तो पहला सरकार एक दिन मदीना शरीफ हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर विच सरकार ते वुजू दा टाइम होया, तहज्जुद दा टाइम होया ते सरकार वुजू खाने में दाखिल होए। सरकार उते खलो के आवाज देती लब्बैक 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 दा मतलब पता की है? मैं हाजिर हां, मैं हाजिर हां। असी जदों तीसरी चौथी जमात स्कूले पढ़दे सा ना, उदों साडी हाजरी लगदी सी ना, असी लब्बैक आंदे हुंदे सा। हुण अजकल उन्हां ने लब्बैक वाला काम कहा के उक्की नाल ही लेंदे ने प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। नवा जदीद दौर आ गया ना, इंग्लिश माहौल आ गया जरा। उदों लब्बैक जेड़ा हाजिर होंदा सी लब्बैक, जेड़ा नहीं सी होंदा वो नहीं सी, कोई भी बोलदा वो गैर हाजिरी लग जांदी सी। लब्बैक दा मतलब है कि मैं हाजिर हां। सरकार खलो के वुजू खाने में सरकार फरमाया लब्बैक लब्बैक। तीन बारी मुस्तफा ने लब्बैक आख्या, तीन बारी आख्या नुसरता नुसरता नुसरता। हजरत उम्मे मैमूना बाहर गल्लां सुनदियां ने पईयां सरकार दियां, ते सरकार जदों वुजू तो फारिग हो के ते हजरत उम्मे मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार दी बारगाह विच अर्ज करदियां ने, सोनिया जदों वुजू खाने विच गए हो, गए भी कल्ले हो, जदों बाहर आए हो, आए भी कल्ले हो, ते गल्लां किहदे नाल पे करदे हो? उच्चा बोल छड्डो सोना, गल्लां किहदे नाल पे करदे हो? लब्बैक सलासा व नुसरता सलासा। सोने तुसां उत्थे 3 बारी आख्या मैं हाजिर हां, जा तेरी मदद कीती, मैं हाजिर हां, जा तेरी मदद कीती, मैं हाजिर हां, जा तेरी मदद कीती। सोने उत्थे कौन है? सरकार ने फरमाया मैमूना मेरा एक गुलाम है जेड़ा मक्के विच रहिंदा है, ओनू गुलाम बेईमाना ने तंग कीता है, ओनू काफिरां ने सताया है, ओनू बेईमाना ने सताया है, ओनू दुख उन्हें दुखी हो के मैनू आवाज मारी है, मैं मदीने विच खलो के उस अपने गुलाम की मदद पिया करता सा। मैं इथे मदीने विच खलो के मैं अज जिहड़ियां गल्लां करनियां ने ना, जेड़ा भाई तंजीम साहब ने अपना घर बनाया अल्लाह ताला दी अता नाल दसना है कि एक घर बनाया है। हुण दुआ भी असां ये करनी है, या अल्लाह घर दे छड़े आई अपने हबीब दा सदका, ते हुण इस घर विच अपने महबूब दी ज़ियारत भी कदी करवा छड़े ना। आ मेरा मौजू है, जरा तवज्जो दे नाल गल्लां सुननियां ने, जरा 2-4 गल्लां करनियां ने। मेरे नबी नू मेरे गुलाम, मेरे नबी दे गुलाम ने मक्के विच खलो के आवाज मारी, मुस्तफा मदीने विच। एक और हदीस पढ़ जा, इंज नहीं तुसी हले ठंडे होए, उच्चा बोलो जरा सुभान अल्लाह।
ایک اور حدیث شریف سن لو تسی آکھو گے جی اسی ایتھے پہ محفل کرنے پہ میلاد منانے پہ سرکار مدینے وچ پہ رہندے نے تے کیویں سرکار نو پتہ لگنا کہ میرے غلام کیویں بیٹھے نے پہلا ایک دلیل دینا وا مولا علی پاک دی پھر سرکار دی گل کرنے علی مشکل کشا شیر خدا انج نہیں علی پاک دے نام دے بندہ لک پرنے جا پہ سمجھو جہاز ہے جڑے بندے دے چہرے دے 12 وج جان سمجھو لینڈ ہونا والا ہے ڈگن والا ہے جویں جہاز پی پی کے بوٹی دے کئی روڑی دے ڈگے یا کوئی کدھرے کئی اج کل نواں کم لبلے قبرستان بیٹھ کے سوٹا لاندے نالے پنی لاندے رہندے نے اوئے او ہور اوئے علی دا نام دے جدے چہرے تے نور آ جائے سمجھو ایمان والا توجہ چاہنا مولا مشکل کشا اللہ تعالی شیر خدا اسد اللہ حاجت روا کعبے دا گوہر زہرا دا شوہر اے اونچا بولو سنیے دا پیر مصطفیٰ دا ویر علی مولا مشکل کشا آپ نے ایک دن آکھیا ہو دنیا لے ہو پوچھو جو پوچھنا جے نہیں گل سمجھے اوے پوچھو جو پوچھنا جے ایک سامنے انسان میں شکل ہے جی بندہ انہیں کہا حضور دسو اصل جبریل کتے ہوئے آپ فرماندے نے تو ہی ہے ایک بے ایمان علی پاک نو آندا علی پاک تانوں جدوں بھی کوئی سوال پوچھیا جائے پتر بیٹھ جاؤ تسی بیٹھ جاؤ علی پاک جدوں بھی تانوں کوئی سوال پوچھیا جائے تساں کدی سوچیا نہیں اسی تے اپنے والے بڑے بڑے اوکھے سوال لے کے ہونے آ کہ کدھر علی کدھر پھس جائے میں آنا ہونا او علی ہوئی کہتا جڑا پھس جائے او مشکل کشائی کہتا جڑا آپ پھس جائے علی پاک نے فرمایا مینوں پہلا دوئے 10 تیرے ہاتھ نال انگلیاں کنیاں نے آندا جی حضور 5 کنیاں ایک ہاتھ نال انگلیاں کنیاں نے اوے پنجا لا کے بول چھوڑو کچھ نہیں ہوندا کنیاں انگلیاں نے علی پاک نے آکھیا تو کیوں نہیں سوچیا تو نہ ذہن اتے کوئی دباؤ پایا ہے نہ تو کوئی سوچیا ہے نہ تو کوئی ٹائم لگایا میں پوچھیا نال ہی تو جواب دے چھڈیا آندا علی جی جڑیاں انگلیاں نے ہتھڑیاں اے نال جو ہویاں ہر ویلے سامنے رہندیاں نے صبح بھی سامنے دوپہر بھی سامنے شام نو بھی سامنے رات نو بھی سامنے جڑی شے سامنے رہے او دی گنتی نہیں کیتی جاندی او دا پتہ ہوندا علی پاک نے فرمایا ہلے بھی نہیں سمجھ آئی آندا علی دسو علی پاک آندے نے جویں تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں ہر ویلے تیرے سامنے نے ایویں خدا دی ساری خدائی علی دے سامنے اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی پاک آندے نے جویں ایک اور گل کر دے مولا مشکل کشا دی علی شیر خدا فرماندے نے میرے اگر اونٹ دی نکیل گم ہو جائے علی وہ بھی قرآن چلو بدے اونٹ دی نکیل تبیان لکل شیء ہر شے دے علم مولا مشکل کشا فرماندے نے قرآن وچ او اللہ نے وہ شے بنائی ہوئی نہیں جدا ذکر قرآن وچ نہیں پھر فرماندے نے سارے قرآن دا علم سورۃ فاتحہ شریف اندر ہے سورۃ فاتحہ شریف دا علم بسم اللہ شریف اندر ہے بسم اللہ شریف دا علم بسم اللہ دی با اندر ہے بسم اللہ دی با دا علم با دے نقطے اندر ہے علی فرماندے نے وہ نقطہ کوئی اور نہیں اور میں علی ہاں علی مشکل کشا فرماندے نے میں علی اگر خالی بسم اللہ دی تفسیر کراں اینا کاغذ جمع ہو جائے 70 اونٹ ہوئی ہوتا بوجھ نہ اٹھا سکتا او علی اگر بسم اللہ دی تفسیر کرے تے اینا کاغذ جمع ہو جائے تے جی علی پورے قرآن دی کرے دے اچھا بول چھڑو اے جی سرکار مدینے میں جی تسی ایتھے بیٹھے ہو سرکار نو کیویں پتہ لگنا ہے او میں گل دساں لگا جس علی نو زمین تے کھلو کے پتہ لگ جاندا جبریل کتھے وے
علی پتہ کون ہے جنہوں سرکار فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم دا شہر ہاں، علی دروازہ ہے۔ وہ جیڑا دروازہ ہے وہ بھی کہندا جو دل جے پوچھو، تے جیڑا شہر ہے اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ لو بھائی ذرا دلیل دے نال گل سنیا جے، امام الانبیاء نبی پاک صاحب الاولاد علیہ الصلوۃ والسلام، مدینے دے تاجدار و دوحا دے چہرے والے، علم نشرہ دے سینے والے، حامیم دیاں کھنلاں والے، یاسین دیاں سیریاں والے، مدینے دے تاجدار نے حجر اسود نو چومیا۔ اج جیڑا بھی جاندا ہے حاجی حج کرن جائے، کوئی عمرہ کرن جاوے یا حج کرن جاوے، حاجی جدوں بھی جاندا ہے جا کے حجر اسود نو چومدا ہے۔ کئی بندے حجر اسود نو چومن دے چکراں دے اندر ہی اوتے ہی فوت ہو جاندے نے، اوتے ہی شہید ہو جاندے نے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اس پتھر نو چومیا، صحابہ نے عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ اس پتھر نو کیوں چومیا جے؟ تسی اس پتھر نو چومیا، اس پتھر نو چومن دی وجہ کی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او صحابہ اے پتھر ہووے جیڑا میری بیعت تو پہلا بھی میرے تے درود و سلام پڑھدا رہندا۔ اگر پتھر میرے نبی دے درود و سلام پڑھے تو میرے نبی نو پتہ لگ جاندا ہے کہ پتھر میرے تے درود پہ پڑھدا ہے۔ دوسری دلیل لگاواں دین، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او لوگو میں جدوں اپنی ماں دے پیٹ دی اندر سا جڑی عرش تے قلم چلدی سی، لوح محفوظ دے اوتے جڑی قلم چلدی سی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اپنی ماں دے پیٹ وچ رہ کے عرش تے چلن والی قلم دی آواز میں اپنی ماں دے پیٹ وچ سن لیندا۔ جیڑا نبی اپنی ماں دے پیٹ وچ رہ کے عرش تے چلن والی قلم دی آواز سن لیندا۔ لو بھائی تیسری دلیل، امام الانبیاء نبی پاک صاحب الاولاد علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف دی اندر پہلا درخت دا سکا جا تنا سی جنوں ستون حنانا آکھیا جاندا ہے۔ جدوں میرے نبی نو منبر پیش کیتا گیا، میرے نبی منبر تے بیٹھ کے جدوں تقریر واز نصیحت کرن لگ پے، ستون حنانا جڑا درخت دا سکا ہویا تنا سی او چیخاں مارن لگ پیا اور رون لگ پیا۔ میرے مصطفیٰ دے صحابہ مسجد وچ گئے نے، جا کے ویندے کی نے رون دی آواز آندی ہے۔ سارے صحابی سرکار دی بارگاہ وچ آئے نے، سنیا رون دی آواز آ رہی ہے مگر سان رون والا نظر نہیں پیا آوندا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او صحابہ تانوں نہیں پتا کون رون والا جیڑا روندا ہے پیا، جدی محبت وچ روندا ہے پیا، محمد جاندا ہے کون؟ میرے نبی فرمانے نے میں جاننا وا کہ کون پیا روندا ہے۔ صحابہ کہندے نے اسی آکھیا جی سونیا، میرے نبی مسجد کے اندر گئے نے، میرے نبی جا کے ستون حنانا دے جڑا سکا ہویا تنا سی درخت دا جدے نال میرے نبی ٹیک لا کے خطبہ دیندے ہوندے سن، میرے مصطفیٰ نے جا کے ہاتھ پھیریا۔ توجہ کریا جے، میرے نبی نے جا کے ہاتھ پھیریا۔ صحابہ کہنے انج سسکیاں لے کے چپ کر گیا جویں بچہ جدو بچہ رو رو کے تھک جاوے پھر جدو چپ کردا ہے ہو کے بھر کے چپ کردا ہے، ایویں ستون حنانا سسکی
چسکیاں لے لے کے چپ کر گیا میں اے ہوئی گل کرنی چاہنا لو بھائی ایک اور دلیل سن لو میرے نبی اگر درخت پکارن میرا نبی جان دے میرے نبی نو اگر جانور پکارن میرا نبی جان دے میرے نبی نو اگر کوئی انسان پکارے میرا نبی جان دے پہلی دلیل میرے نبی نے مدینہ وچ کھلو کے مکہ وچ مدد کی دیئے دوسری دلیل ستون حنانہ رویا میرے نبی نے پہچان لیا تیسری دلیل میرے نبی دی محبت دی اندر ایک ہرنی ہے جڑی بھائی وچ کہہ دے ہرنی جان میرے نبی دا کولوں دی گزر ہویا ہرنی آندی ہے سونیا مہربانا غریب نوازا ذرا مہربانی کریا جے سونیا میرے بچے نے سونیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے سونیا میرے بچے گھر وچ بھوکے نے میرے بچے اپنی ماں دے راواں نو ویندے آن گے میرے نبی نے فرمایا کی چاہنی ہے آندی ہے سونیا جے کدی مینوں آزاد کرو نا انہیں جانیاں انہیں جا کے دودھ پلا کی آ جانیاں میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے او لوگوں میرے نبی نے ہر نیم آزاد کیتا اپنا پیر بھائی والی جگہ پہ رکھ کے میرا نبی کھلو گیا وے ادھر ہرنی گئی ہے گھر جا کے اپنے بچیاں نو کہندی ہے بچیوں جلدی کرو دودھ پی لو جلدی کرو دودھ پی لو جلدی کرو دودھ پی لو اگو ہرنی دے بچے آنے اے اماں اگے کبھی انجی نہیں آکھیا اگے کبھی سانو انجی نہیں آکھیا کہ جلدی کرو دودھ پی لو اج کی گل ہرنی کہندی ہے او بچیو توانو اے نہیں پتا جدے چھوڑیاں نو اللہ دا عرش چمن واسطے ترسدا وے او مدینے دا تاجدار میری گرنٹی دے کھلوتا ہویا میری جگہ پہ زامن بن کے کھلوتا ہویا جلدی کرو دودھ پی لو جلدی کرو دودھ پی لو جلدی کرو دودھ پی لو بچے کہنے اماں اساں آج دودھ نہیں پینا اساں آج تیرے نال جانا ویکھیے تے صحیح نا کیڑا ایسا آقا جڑا جانوراں نو بھائیاں وچوں آزاد کروا چھڑوا اچھا سنو ہن میں ایک دو کاستے شعر بھی پڑھ دیاں ادھروں نا شاہ جی جدوں بچیاں آکھیا اماں اساں نے دودھ پینا اساں وی او ماہی ویکھنا اساں وی ویکھنا بٹ صاحب ادھروں یہودی آ گیا جن نے قید کیتا سی ہرنی نو سرکار والے ویکھیا نا او دے چہرے تے 12 وج گئے نہیں سمجھے تسی گل کئیاں دے میلاد نو ویکھ کے 12 کئیاں دے میلاد والے آقا نو ویکھ کے 12 چہرے تے 12 وج گئے آندہ جی یہ کون ہے تسی میرے نبی نے فرمایا میرا نام محمد ہے آندہ جی میں نے دسو ایتھے میں ہرنی نو بھائی وچ قید کیتا سی ہرنی نو قید کر کے گیا کتھے گئی ہے میرے نبی نے فرمایا میں آزاد کی دیئے اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے آ جان دیئے آندہ جی انج کدی ہویا نہیں انج کدی سنیا نہیں اے میرے جملے ضائع نہ کرنا یہودی کہندے انج کدی ہویا نہیں کدی ویکھیا نہیں کدی سنیا نہیں میرے نبی نے فرمایا اے یہودیہ خاموش چپ کر وعدہ کسے یہودی نہ نہیں آمینہ دے لال لال کر کے گئی ہوئی سرکار نے فرمایا وعدہ کو تیرے نال دے نہیں نہ کر کے گئی وعدہ میرے نال کر کے گئی ہے
امام الانبیاء نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام نو آندا جی تسی ہے کون ہو؟ جی آکھو تے شعر دے وچ نا ذرا دساں سرکار نے کی دسیا اونوں. میاں محمد بخش دی سورے وچ میں ایک شعر پڑھنا ہے، جے تسی جویں بیٹھے ہو نا انج نہیں کام چلنا. اونچا بولو ذرا سبحان اللہ. امام الانبیاء نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نام میرا نام میرا محمد سرور محمد سرور آمینہ بی بی رجایا اللہ دا میں سچا پیغمبر او خدمت واسطے سرکار نے فرمایا سال آؤ وعدہ تیرے نال نہیں کر کے گئی. ہن اے ہرنی دے واقعے تو بعد ایک میں واقعہ سنان لگا سرکار دے غریب جے صحابی دا. میں آئے ہائے اچھا بول چھڈو آندا جی کدی انج ہویا نہیں. ہلے گلاں پیا کردا بھائی علی صاحب ہلے سرکار نال گلاں پیا کردا. میرے نبی نے فرمایا ہوئے او دھیان مار. سرکار فرمانے او ویکھ اوے او در ویکھ. یہودی دی اکھاں پہلے انیاں کھلیاں جدوں سامنے دھیان مارے اکھاں فل کھل گئیاں. بڑا حیران ہو گیا. آندا کلی گئی سی نال بچے بھی دو لے کلی گئی سی تے نال دو بچے بھی لے آئی. اچھا نے کی کیتا آئی سیدھا مصطفیٰ دے قدماں وچ سونیا میں حاضر ہاں. یہودی نے جدوں مصطفیٰ والے ویکھیا نا جی آکھو تے سلطان العارفین دی زبان وچ ترجمہ کر جاواں انج نہیں جا تو چک کے بولو سبحان اللہ تے پھر شعر پڑھنا میں. ہلے بھی دو چار بندے رہ گئے بابیاں نو. خیر بابیاں دی گل نہیں میں کردا کیونکہ میں پیچھے بھی 5-7 دن پہلا بھی دسیا سی کہ بابے نال میری کوئی مطالبہ نہیں. بابے ہولی پڑھن اونچا پڑھن ہاتھ چکن نہ چکن لیٹ جان بہ جان ٹیک لان انہاں نو کھلی موج ایک کاٹی مولوی لبنے جے بابیاں نو موج دین والے لیکن بابیاں نو کھلی موج. کیوں؟ میرے مصطفیٰ فرمایا اللہ چٹے والاں دا یا کردا تے میں کیوں نہ کراں. ہاں بزرگاں دی کھلی چھٹی کھلی معافی جویں مرضی پہ کرن. جڑے نوجوان ہو ہاتھ چک کے بولو ذرا سبحان اللہ. یہودی نے جب مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا ہرنی آ گئی نال دو بچے بھی لے کے آ گئی. تے آندا کی ہونا اے ربا اے تن میرا ایک کھولا ایک جا اتنا بٹھیا میں نے سب نیا اتنا
गल पहचान मुर्शिद दा दीदार हबा हो मुर्शिद दा उच्चा बोलो दो बारी बोलो मुर्शिद दा हबा हो मुर्शिद दा दीदार हबा हो मैनू लख करो सरकार फरमाया अल्लाह फड़ आ गई आ गई है लीला आंदा सोने हुण भी मैं ही लीला नहीं सोने हुण भी मैं हाथ जोड़ के आंदा सोने ऐ भी तेरी है भावें आजाद कर भावें जो मर्जी कर सोने मैं भी तेरा मैनू कलमा पढ़ा ए हरनी है जिन्हों मुस्तफा आजाद किया फिर घूम के आ गई मेरा नबी जानवरों दियां भी बोलियां जानदा है परिंदियां दियां भी एक बेईमान आ गया आ कहंदा सोनिया मैनू दसो सोनिया दसो मेरी कच्छ की है ते मैं कलमा पढ़ा सरकार फरमांदे ने तू मैनू प्यारना है कि मैं दसां मैं तेनू की दसना ओ बनेरे वाल ध्यान मारे दी मां बह के शिकायत भी कर दी नहीं समझे तुसीं गल नहीं समझे फाख्ता दा बच्चा चुक के ना बेईमान ते लका के कच्छ सोने मैनू दसो मेरी कच्छ की है ते मैं कलमा पढ़ा सरकार फरमांदे ने मैं की दसना ओ बनेरे वाल ध्यान मारे दी मां पई आंदी है सोने मेरा बच्चा चुक लियांदा नहीं समझे तुसीं हरे भी नहीं गल समझे मैं जिहड़ी गल कर लगा जे हुण तुहाडा सीना ठंडा होया ते फिर सुभान अल्लाह कह दिया जे ओए जेड़ा नबी जानवरां वास्ते एडा मेहरबान है कलमा पढ़ने वाले ईमान वाले वास्ते किन्ना तो मेहरबान होवे जेड़ा नबी जानवरां वास्ते परिंदियां वास्ते हैवानात वास्ते नबी पाक साहिब लौलाक अलैहिस्सलातु व सलाम दी बारगाह दे अंदर एक ना एडा को बच्चा जिदी उम्र 7-8 साल दी यहूदियां दा मुंडा है ते कलमा नहीं सोले पढ़िया कलमा नहीं सोले पढ़िया काम पता की करदा सी जदों घरों उठना करना सीधा आना मुस्तफा दी बारगाह विच ते नेड़े नहीं सी आंदा ओ ते दूर हो के खलो रहिंदा सी ते मुस्तफा दे चेहरे दी ज़ियारत करदा रहिंदा सी मुस्तफा दे सोने चेहरे दी ज़ियारत एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन उन्हें रोज आना करना मुस्तफा दे चेहरे दी ज़ियारत करना मैं ना यार अल्लाह दी इज्जत दी कसम असी सरकार दे गुंबद दा नक्शा वेख लईए ना ते साडी मिराज हो जांदी है ते उन्हां दे मिराज दा की दसां जे डायरेक्ट वदुहा वाला चेहरा वेंदे होने ने क्या कहने कई बार इंज भी होना करना कि सरकार ने जदों जिवें तुसीं नहीं अपने इमाम मस्जिद साहब नूं अपने घर विच कर जी आओ जरा दुआ कर छड़ो कर जी मकान नवा बनाया दुकान नवी बनाई है कारोबार शुरू कर लगे दुआए खैर बरकत वास्ते आओ जरा घर विच हाफिज़े कुरान नूं घर विच खड़िया करो जाके दुआ करवाया करो मुस्तफा दा फरमान सुन लो फिर अगों अपनी मर्जी करिया जे सरकार फरमांदे ने हाफिज़े कुरान कब्रिस्तान दे विचों दी लंघ जाए 40 दिन अल्लाह हाफिज़े कुरान दी कदमां दी बरकत नाल कब्रिस्तान विचों अजाब उठा लैंदा आ गल्लां तुहानूं किन्ने दसणीआं ने तू खाली यही सीखिया कि मौलवी जे पसंद आया ठीक है ना आया चल भी अगला सही ना हाफिज़े कुरान जिहदे सीने विच कुरान है कब्रिस्तान लंघ जाए 40 दिन अल्लाह अजाब हटा लवे ते जे हाफिज़े कुरान दे कदम तेरे घर विच आउणगे ते इत्थे नहीं बरकतां होण लगियां हैं
مدینے دے تاجدار نو صحابہ نے بلا کے لے جانا کرنا سونا آؤ ذرا مہربانی فرماؤ تے سرکار نے ٹر جانا کرنا تے وہ جڑا چھوٹا جا بچہ جڑا سی نا جڑا سرکار نو ویندا رہندا سی اونے آ کے نہ کدی اپنے نکے نکے یار جڑے 2 3 4 دے یار ہے سن چھوٹے بچے تے چھوٹے یار ہونے نے اونے آ کے انہاں نوں پوچھنا اوے میرا یار ویکھی آئی دوجے نوں اوے میرا یار ویکھی آئی تیسرے نوں اوے میرا یار ویکھی آئی چوتھے نوں میرا یار ویکھی آئی او آندے نے پتہ نہیں تیرا کیڑا یار ہے اگو تاجدار گولڑا پیر مہری علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی زبان وچ ترجمہ کر لینے ہاں بچہ کہندا ہے ایک یار نو کہندا میرا یار ویکھیا ہوئے آندا میں تیرے یار نو نہیں جاندا دوسرے نو کہندا میرا یار ویکھیا ہوئے آندا میں تیرے یار نو نہیں جاندا تاجدار گولڑا پیر مہری علی شاہ دی زبان وچ ترجمہ کر لینے ہاں بچہ کہندا او دی شان مکھ چلد پدری شاہ شاہ لیے مکھ چل شاہ شاہ لیے متھے چمک دلا نورا لیے کالی زلف اکھ مستاں لیے مغموری اکھی نعمت دریا بچہ مصطفیٰ دا پوچھدا ہے یارا سجنا بیلیاں نو پوچھدا اس جگہ تے ٹر جاندا ہے جتھے تیرا تے میرا نبی صحابہ دے نال کھلوتا ہونا کرنا یا میرے نبی نے گلاں کردیاں کرنا ہونا کرنا بچہ دور جا کے میرے مصطفیٰ ول ویندا وے میرا نبی انج صحابہ دے نال گلاں کردیاں او جیڑا بچہ ہے سرکار نال پیار کرنے والا او سائیڈ تے کھلو کے مصطفیٰ نو ویندا وے میرے نبی صحابہ نال گلاں کردیاں انج کر کے چہرہ پھیر کے میرے نبی نے جدوں اس بچی ال ویکھنا کرنا میرا نبی ویکھ کے مسکرا پینا کرنا میرے نبی نے مسکرا ٹھہر کے مارے جنارا میرے نبی نے ویکھ کے مسکرا لینا کرنا ادھر جدوں جدے نال پیار ہوئے انہوں ویکھیدا جدے نال محبت ہوئے انہوں ویکھیدا پھر جدوں او ویکھے پھر کیا مزہ کیا لطف کیا سرور ہوندا او بچے نے انج کرنا ایک دن ایسا آیا بچہ بیمار ہو گیا گھر وچ نہ کچھ کھاندا ہے نہ کچھ پیندا ہے کدی ماں پوچھدی ہے بچیا نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے کدی باپ پوچھدا ہے بچیا نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے دس تے صحیح نا تینوں ہے کی ہے مینوں دس تے صحیح نا ایک ٹائم گزر گیا بچے نے کچھ نہ کھادا دوسرا دن چڑھ آیا بچے نے کچھ نہ کھایا تیسرا دن آیا بچے نے کچھ نہ کھانا کرنا چپ کر رہنا نالے روندیا رہنا جب باپ مجبور ہو گیا باپ نے بچے دے لبان دے لب رکھے نے باپ کہندا وے او بچیا مینوں دس تے صحیح رونا کیوں ہے جے تو انجل ٹر گیا تیرا باپ ساری زندگی روندیا رہے گا تو پتہ نہیں میرے بچے نو کی پریشانی سی میرے بچے نو کی تکلیف سی میرے بچے نو کی پریشانی سی میرا بچہ کیوں روندا سی بچہ کہندا میرے بابا میں تینوں تا نہیں دسدا کدھر میرے سونے دے متعلق کدھر پورا نہ بولی کدھر پورا نہ بولی کدھر مندہ نہ بولی میرا یا آخری ٹائم ہے مینوں جاندی واری تکلیف نہ دوی او لوگو بچے دے باپ نے جدو ہاتھ جوڑے نے بچہ کہنا بابا سن لے مینوں
مہربانی کرے نا میرا یار بلا کے لے آؤ نا کیونکہ میں سنیا ہے جدوں یار آ جاندے نے اودوں ساہ بڑے سوکھے نکل جاندے جدوں یار آ جاندے نے صحابہ بڑے سوکھے نکل جاندے نے ابا جی میرے تے مہربانی کرنی ہے نا جا مصطفیٰ نو بلا کے لے آیا اگو باپ پتہ کی آندا ہوں میں تے قرآن بھی پڑھن لگا ابا آندا پترا میں ساری زندگی او دی مخالفت کیتی ہے میں تے ساری زندگی او دے خلاف بولدا رہا میں تے ساری زندگی او دے خلاف برا بھلا بولدا رہا تے میں جاواں کدھر او مینوں مارے نا کدھر مینوں دتکارے نا کدھر مینوں اے نہ آکھے کہ چل جا دفع ہو جا ساری زندگی میری مخالفت کردا رہا تے ہن میرے کول آ گیا بچہ کہندا ابا چولا نہ مار تینوں کی پتہ ہوئے میرا محبوب کیویں دا تینوں کی پتہ ہوئے میرا محبوب کیویں دا او تے پتھر مارن والیاں واسطے بھی بد دعا نہیں کردا انہاں واسطے بھی دعا کر چھڑدا ہے میرا محبوب تینوں کی پتہ ہوئے کیویں دا جا کے میرے یار میرے محبوب نو بلا کے لے آ جدی شان ہے وما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وہ نبیوں میں راہ لقب پانے والے وہ نبیوں میں راہ متے لقب پانے والے وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے مصیبت میں روکے کام آنے والے مصیبت میں روکے کام آنے والے اچھا بولو آقا ہمارے بڑی شان والے ہر بندہ بولو آقا ہمارے مدنی ہمارے بڑی شان بڑی والے آقا ہمارے بڑی شان والے ایک باری بولے پھر کے چلیے آقا ہمارے بڑی شان والے ادھر بچے دا باپ ٹردا سیدھا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ نالے ڈردا ہے نالے کمدا ہے جا کے اپنے منہ تے مارن لگ پیا میرے نبی نے فرمایا اوے آن والے اپنے آپ نو کیوں پہ مارنا ہے آندا سونیا میرے والے نہ ویکھی میرا چھوٹا جہا بچہ ہے جڑا تیرے نال پیار کر بیٹھا جڑا تیرے نال عشق کر بیٹھا سونیا
مخالفت کی تھی ساری زندگی تیرے خلاف بول رہی ہوں اے سونے میرے والی نہ ویکھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے بول کہنا کی جناب آندہ سونے میرے بچے دا آخری ویلا سونے تینو واجہ پہ مار دے تینو واجہ پہ مار دے گل رکو ادھروں بچے دا باپ گھر وچوں باہر گیا سرکار نو بلان ادھروں اسرائیل آیا بچے دی روح لین باپ گیا سرکار نو بلان اسرائیل آیا روح لین بچے نے جدوں اسرائیل ال ویکھیا ہے ہن میرا دل پیا کردا بابے سردار دی زبان وچ ترجمانی کر دیاں انج نہیں میں کرنی جویں تسی اونچا بولو کوئی سبحان اللہ بچے نے اسرائیل ال ویکھیا ادھروں بچے دا باپ مصطفیٰ دی بارگاہ وچ ادھروں اسرائیل بچے دے کول اسرائیل ہووے کسے نو تسدا نہیں کسے نو پوچھدا نہیں وسدے گھراں نو ایک منٹ وچ اجاڑ دیندا اے ہسدی وسدی خوشی والی جگہ نو رون والی جگہ بنا دیندا ہے جدوں بچے دے کول اسرائیل آیا بچے نے اکھاں کھولیاں آندہ ذرا ٹھہر جا میرا یار آلین دے میرا محبوب آلین دے پاویں قسم چوال ہے پھر میں جان آپ ہی تیرے حوالے کرانگا میں سنیا ہے جدو یار سامنے ہوئے جان دین دا بھی مزہ وکھرائی ہوندہ بچہ جیڑا ہے اکھا کھول کے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ انتظار پیا کردا ہے آندا کی ہے کھلی رکھیے کھلی رکھیے نینا والی باری کھلی رکھیے سواری کدوں آوے گی سونے کی سواری اے واقعہ مکمل کریں دے بعد صرف ایک واقعہ اور پڑھ کے گل میری مکمل سارے بولو کدوں آوے گی آقا دی سواری کدوں آوے گی آقا دی میرا دل اج ٹھک ٹھک وجدا او دے آن دا قرار لوکو وجدا رات لگیے رات لگیے ساری اللہ تن مدینے لے جائے سارے بولو رات لگیے اڈی ساری رات لگیے رات لگیے اڈی ساری کدوں آوے گی مدن دی سواری ادھر میرے نبی دی بارگاہ دی اندر بچے دا باپ جا کے اندر سونے میرے ال نہ ویکھی میرا نبی آپاں تے پردے پانا والا میرے نبی نے فرمایا نہ مار اپنے آپ نو
चल टुर चलीए बच्चे का बाप भी दौड़िया मेरा नबी भी जल्दी जल्दी टुरिया मेरे नबी बच्चे दे इंज कोल आए ने वाह मदीने दे ताजदार वाह अल्लाह दे हबीबा आमिना दे लाल गरीबां दे गमगुसार वाह मदीने दे ताजदार मेरा नबी अंदर आया है जब बच्चे ने मुस्तफा दा चेहरा वेखिया बच्चे ने चेहरा वेखिया वेख के बच्चा मुस्कुरान लग पिया मेरे नबी ने बच्चे नू उठाया वे फरमाया पढ़ी कलमा पढ़ाया मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया अज किसे नू कलमा पढ़ाए मौलवी अज किसे नू कलमा पढ़ाए शाखुल कुरान अज किसे नू कलमा पढ़ाए दुनिया दा मुफ्ती अज किसे नू कलमा पढ़ाए शाखुल हदीस वाह बचिया तेनू कलमे दा मालिक कलमा पढ़ा रहा जब बच्चे ने कलमा पढ़िया इजराइल नू बच्चा कहंदा इजराइल आया आजा 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 इजराइल आजा आजा छेती कर ले छेती कर ले छेती कर ले देर ना ला आ गड़ियां दोबारा पता नहीं आउनिया ने के नहीं जल्दी कर हुन सामने मुस्तफा दा चेहरा वे तेनू जान कटन दा मजा आवे मैनू जान देन दा मजा ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਬੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹਾਬਾ ਪੂਰਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸਹਾਬਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ ਇੰਨੀ ਮਖਲੂਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਏ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਆਓ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਬੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਮਾਲੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਉਂਝ ਸਿਆਬੀ ਵਰਗਾ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਬੀ ਸਭ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸਿਆਬੀ ਹੈ मुस्तफा दा सहाबी सिर ते टोकरी रखदा सब्जी बेचदा सब्जी बेचदियां जदों अंदरों गल उठदी है ना कि चल हुण मुस्तफा कोल चल के चेहरा वेख चल हुण मुस्तफा दी बारगाह विच चल के मुस्तफा दा चेहरा वेख ओ सहाबी टोकरा उत्थे रखदा ते मुस्तफा दी पाक बारगाह विच बैठ के सोने दे सामने बैठ के अपनी नजरां दे नाल टिक ला के मुस्तफा दे चेहरे दी ज़ियारत करदा रहिंदा भाई अली साहब भाई तंजीम साहब जरा लफ्ज़ां तो गौर करनी है हुण सहाबी सरकार नूं कई बारी अपने घरां विच बुला के जांदे ने कदी हज़रत जाबर दावत कर रहे ने कदी हज़रत उस्मान दावत कर रहे ने कदी हज़रत अली दावत कर रहे ने कदी सदीक अकबर दावत कर रहे ने कदी फरूक आजम दावत कर रहे ने हुण ओह जिहड़ा सहाबी है ना सब्जी बेचण वाला टोकरा उत्थे रखिया ते आप बह जांदा है गल ओहदे दिल च हुंदी है यार कदी मेरे कोल भी पैसे होंदे ते मैं भी दावत करदा कदी मैं भी मुस्तफा नूं अपने घर विच खड़दा मेरे घर विच ते बिठाण लई भी जगह नहीं मेरे घर विच ते शै कोई नहीं मैं ते गरीब हां एक मेरी गल याद रखिया जे मुस्तफा दी बारगाह ऐसी बारगाह वे जिथे अमीरी गरीबी नहीं वेखी जांदी बंदियां दे दिल वेखे जांदे ओ
ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਬਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕਰਨਾ, ਯਾਰ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਮੂਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸ਼ਕ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ अल्लाह। इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इश्क अपनी जगह, इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे तमे ना रावे खुदा ना गुरावे खुदा जिथे जावे चुका दे आशिक दा सरे, जिथे जावे चुका दे आशिक दा सरे। ना काबा ते ना करबला वे खुदा, जिथे जावे चुका देवे आशिक दा सरे। मेरे नबी ने फरमाया कोई गल नहीं जो सानू नहीं दावत देंदा असी आप टुर जाने लोग। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा आओ चलिए ना। मेरे नबी टुरदियां जदों अपने उस गुलाम से कोल गए, जाके दरवाजा खड़काया, सहाबी ने दरवाजा खोलिया, आंदा सोनिया उन्ना कदमां तो सदके, उन्ना रावां तो सदके जेड़े मेरे घर वाल आए, सोनिया तशरीफ ले आना। मेरे नबी भी बिठान बैठन वास्ते नहीं पिया कहंदा, मेरे नबी भी खलोते ने इस पासे, आप खलो के मुस्तफा दे चेहरे ते टिकटिकी ला के वेखी जांदा। मेरे नबी ने जदों अपने गुलाम अल वेखिया, मेरे नबी दा गुलाम एक फट्टी च चटाई है लिया के जमीन उत्ते पाई है, आंदा सोनिया तेरे जोड़िया नू अल्लाह दा दर अर्श भी तरसदा होवे। सोनिया अज गरीब दे घर विच आया, सोनिया तेरी मेहरबानी। सोनिया मेरे नबी उस फटी हुई चटाई दे बैठे ने, जदों सरकार पै गए मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलाम जाके पानी सादा लेके आना, पानी लिया के पियाना। सहाबी दियां चीखां निकल गई, चीखां मार के रोई जांदा। मेरे नबी ने सहाबी नूं सीने दे नाल लाया, मेरे नबी ने फरमाया सहाबी की वजह रोन क्यों लग गया, तेनू पानी दा आखिया है ते तू रोन क्यों लग गया है। आंदा सोनिया पानी किदे विच लेके आवा, मेरे घर विच बर्तन कोई नहीं। सोनिया मेरे घर विच बर्तन कोई नहीं, मेरा नबी भी रहमत बन के आया। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामा जे बर्तन कोई नहीं ते तेरे बच्चे ते तू पानी किवें पींदे हो। आंदा सोनिया मेरे घर विच एक मशकीदा है, जदों मैं पानी पीना होवे मेरी बीवी अपने मोढे ते मशकीदा
دا رکھ کے جدوں نیچے ال منہ کردی ہے پانی آندا میں پی لینا جدوں میری بچیاں نے بیوی نے پینا ہوئے میں اپنے موٹیاں دے رکھ کے مشکی دا تھلے والی کرنا میرے بچے بھی پانی پی لینے او لوگا سن لو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سیابی جیویں تیرے بچے پانی پیندے نے اج اونج کر لا اج تیرا نبی بھی جئی پانی پیوے سرکار فرمایا اج میں بھی اونج ہی پانی واہ مدینے دیا تاجدارا واہ جیدے جوڑیاں نو رب دا عرش ترسے کے سونیا کدوں آنے میں تیرے قدم چوماں میرے نبی نے جی پانی پیتا توجہ چاہنا آخری جڑی گل میں کرنا چاہتا تھا جو میں حکم ملیا سی سانو لوگ کہندے نے اج میلاد کیوں پہ مناندے ہو میں کہا سانو نبی انج دا لبا ہے جنج دا کسے نو بھی نہیں لبا کسے نبی دی امت نو نہیں لبا سانو اونج دا اللہ نے نبی عطا فرمایا ہے میں ایک گل کر دیاں میرے نبی دی آمد تو پہلا جویں اج کل مجھاں تے گاواں دے نہیں منڈیاں وچ سودے ہوندے تسی پنڈ تھاں تے رہن والے تسی میرے نال بہتر سمجھدے ہو جدوں کسے نے مجھ ویچنی ہوے تے آندا ویکھ دا جسم ویکھ مجھ دا مجھ بڑی سونی ہے بڑی اچھی ہے بڑی نسلی ہے تعریفاں کر کر کے اپنی مجھ نو ویچ دے ہو اے انہاں دودھ دیندی ہے اے دا جسم انجے بڑیاں گلاں میرے نبی دی آمد تو پہلا بچہ اپنی ماں نو نال لے کے مکے دی منڈی اندر جا کے آندا سی میری ماں دا حسن ویکھو میری ماں دا جسم ویکھو میری ماں دا رنگ سفید ہے تعریفاں کر کر کے جدوں بچہ اپنی ماں نو ویچ کے پیسے وٹ کے ٹرن لگدا سی نا تے ماں پھر بھی ماں ہی ہوندی ہے ماں کہندی سی پتر ویچ کے پیسے لے کے ٹر چلنا ہے لیکن پھر بھی کدی سٹ وجی منہ وچوں ماں کڈی میں پہنچ جاواں پتر تو تے مینوں ویچ کے ٹر چلنا ہے اج کل جڑے بزرگاں دا ادب ہے میں ویکھیا اپنی اکھاں دے نال کدی بس وچ سفر کیتا ہوئے نا انہاں ساتھیاں نوں پتہ لگے گا میری گل نوں جلدی سمجھان گے اگر کوئی بزرگ چڑھا ہوئے نا بس دے اوتے تے سیٹ بھی نہ ہوئے کئی نوجوان اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے بابا جی ایتھے بہو ہوندا کہ نہیں انج اے ماں پیو دی تربیت دا اثر ہے جے بزرگاں دا ادب ہے ماں پیو دی تربیت ہے جڑے بزرگاں دا ادب نہیں کردے انہاں دی ماں پیو دی تربیت اچھی نہیں بابا جی ایتھے بہو میں نا جڑا بس تے چڑھن والے بابے دا جنوں جاندا بھی نہیں صرف چٹے والاں دا اتنا یا پیا کردا تے اپنی ماں پیو دا بھی ضرور یا کردا ہوے گا بچہ بڑا خوش نصیب ہوئے گا توجہ نال گل سنیا جے اے بابے سن انی عمر دے جدوں بچہ اپنے باپ دے گل وچ رسا پا کے نا رسا جویں جانوراں دے گل وچ رسے پائی دے نے انج لے کے مکے دی منڈی اندر جا کے تے باپ نو بیچ کے ہوندا سی تے باپ لوکاں دی بکریاں چرانیاں کرنیاں پھر لوکاں دی جانور چرانے کرنے تے ساری زندگی نوکری تے غلامی کردیاں گزر جانی کرنی اج تیاں دا بڑا سی پیار کرنے تیاں دے نال کرنا بھی چاہیے مصطفیٰ فرمایا جنوں اللہ بیٹی دوے انہوں پالے پوسے جوان کرے دین سکھائے قرآن پڑھائے میرے نبی دی آمد تو پہلا جس گھر وچ بچی پیدا ہونی کرنی انہاں بچی نو زندہ دفنا دینا کرنا بچی دا گلا دبا دینا کرنا بچی نو مار دینا کرنا میرے نبی دی آمد ہوئی میرے نبی نے فرمایا جدو بعد کوئی بھی بچی نو نہ دفنائے کوئی بھی نہ مارے جنو نہ چاہی دی ہوئے دفنانا نہیں محمد دی چولی پا جائے پھر بچی جانے تے پھر محمد جائے سرکار نے بیوہ نال بھی بیاہ کر کے نکاح کر کے دسیا سرکار فرمایا نا یہ بھی کسے دی تھی ہے بیٹی نال اج پیار ہے
تے مصطفیٰ دی وجہ نال اگر ماں پیو دی عزت ہے تے مصطفیٰ دی وجہ نال تانوں پتہ ہے نماز پڑھی دی جدوں کتے کول گارنٹی ہے کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے کسے کول گارنٹی نہیں لیکن میں ایک گارنٹی لگا دین مصطفیٰ دی زبان وچوں سرکار فرماندے نے نماز پڑھ کے چیک کرنا ہوئے نا کدی کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے نماز پڑھ کے کر جائیں جو چٹے والا ابا راضی ہے نا تے سمجھی عرشہ والا خدا بھی راضی ہے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے جے ماں ناراض ہے میرے تھال ویکھو جنہاں دی ماں ناراض ہے اج ہی جا کے ماں دے پیری ڈگو ماں نو منا لو نہیں تے تانوں کی پتہ ہوئے ساڈی ایڈی سادی قوم ہے آندے نے بلی نو نہ ماریا کرو میں کہ کیوں آندے نے بلی دی بد دعا عرش تک پہنچ دی ہے میں کہ بلی دی بد دعا منی بیٹھا تے ماں دی نہیں منی ماں نو بلی والی تھان تے نہیں رکھیا میرا پیغام ہے ویڈیو دے ذریعے انہاں لوکاں نو جڑے اپنے ماں پیو دا گستاخی ماں پیو دا نافرمان نے ماں پیو دی گستاخی کر رہے ہیں 20 لاکھ روپیہ لا کے حج ہوندا حج تے پھر کئی 30 لاکھ لے کے جاندے نے کیوں کہ تو کھجوراں وی لیاونیاں نے پانی وی لیاونا ہے اور وی شیواں لیاونیاں نے تے کئی ایسے بھی بدبخت ہیں نے جڑے بہانا حج دا تے کرن شاپنگ ٹر جاندے نے لیکن کئی ایسے بھی ہے نے جنہاں کول پاویں کچھ بھی نہ ہوئے مصطفیٰ دے مدینے دی تڑپ انہاں دے دل وچ رہندی ہے توجہ کرے جے میرے سینے دی تختی تے گلاں لکھن والیاں نے 20 لاکھ روپیہ 30 لاکھ جننے بھی لاکھ لگدا لا کے جائے حج کر کے آئے ہے کوئی حاجی جڑا آکھے میرا حج قبول ہو گیا حاجی نو پوچھو حاجی دی اکھاں وچ چھم چھم آنسو وگن گے تے حاجی آکھے گا چشتی صاحب کر رہے ہیں اودی عطا نال دعا کرو قبول کر لوے میں دسنا مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے سرکار فرماندے نے صبح اٹھ خوشی نال ابے دا چہرہ ویکھ جڑے ابے بے بیٹھے ہو تسی تے بولو صبح اٹھ خوشی نال اپنے باپ دا چہرہ ویکھ تیرا باپ تیرے ال ویکھ کے مسکرا گیا تے اللہ تینوں مقبول حج دے عمرے دا ثواب عطا فرما چھڑے گا تے جیڑا حج مکے کرن جانا بس ہٹ تے ہن بس میں لگیا ہاں بس ایک دو شعر میاں صاحب دا پڑھنا بس توجہ نال جیڑا حج مکے کرن جانا ہے نا مکے او فرشتیاں لکھنا جیڑا باپ دا چہرہ ویکھنا ہی ہے اللہ نے آپ لکھنا سونیا جیڑا 2 واری ویکھے سرکار فرمایا 2 حجاں دا ثواب حضور جڑا 3 واری ویکھے نال ایک صحابی ہاتھ جوڑ چھڈے سونیا جدا ابا دنیا تو ٹر گیا ہوئے بھائی تنظیم صاحب تواڈے واسطے جملہ ہے سونیا جدا ابا دنیا دی نہ ہوئے او کی کرے سرکار فرمایا گھبرایا نہ کریا کرو جمعہ شریف والے دن اپنے باپ دی قبر تے جایا کر اللہ ہفتے دے گناہاں نو معاف فرما چھڑے کرے گا ہفتے دے گناہاں نو معاف فرما چھڑے کرے گا سرکار فرمایا باپ دا چہرہ ویکھیا کرو اللہ مقبول حج دا ثواب دیندا ہے باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے حضرات گرامی توجہ دے نال آخری 4-5 منٹ میرے نبی نے فرمایا جنہاں دا ماں پیو حیا تے ماں پیو دی عزت کر لو قدر کر لو پھر پرت گیا میوہ نہیں جلبنا پھر پرت گیا میوہ میٹھا نہیں جلبنا اے باپ دا سایہ ایک واری دنیا تو اٹھ جائے ایک واری سر تے باپ دا سایہ اٹھ جائے پھر انہاں نو پوچھ کے ویکھو جنہاں نو زندگی گزارنی کیویں مشکل بن جاندی ہے جنہاں دے باپ دا سایہ سر تو اٹھ جائے پھر قدم چکن لگیا بھی سوچنا پہندا ہے پھر قدم رکھن لگیا بھی سوچنا پہندا ہے لوگوں جب باپ دا سایہ سر دے اوتے موجود ہوئے پھر کوئی پرواہ نہیں ہوندی آکھی دا کوئی گل نہیں میرا باپ جی ہوندا وے میرا باپ جی ہوندا وے میرا باپ بادشاہ ہے اے باپ دی کمائی نہیں باپ دا سایہ ہی بڑی گل ہے باپ دا سایہ ہی بادشاہی ہے حضرات گرامی ذرا توجہ دے نال سنیا لے جنہاں دا باپ ٹر گیا
جدوں کبھی عید آ جائے یا شبرات آ جائے میں اپنی اکھاں دے نال ایسے ایسے نوجوان ویکھے نے میں اپنی اکھاں دے نال ایسے ایسے بزرگ بھی ویکھے نے جنہاں دی داڑیاں سفید ہو گئیاں لیکن جدوں بھی عید آندی ہے اپنے باپ دی قبر تے جا کے روندے نے بابا اج عید آ گئی ہے اج بابا تیری یاد بڑی پئی ستاندی ہے بابا اٹھ کے ویکھنا تیرے پتر نو اللہ نے مال بھی دے چھڈیا تیرے پتر نو اللہ نے عزت دے چھڈی ہے باپ دی قبراں نال جا کے لگ لگ کے روندے نے اے باپ دی وفاواں ساری زندگی یاد آئیاں نے جدوں باپ دے سایہ اٹھ جائے جدوں باپ نو قبر وچ دفنا کے آو اے نہ سمجھیا کرو کہ میں اپنے باپ نو دفنا کے جا رہا ہوں بلکہ اے سمجھیا کر میں زندگی دیاں ساریاں خوشیاں دفنا کے ٹر چلے ہوں اے سمجھیا کر میں باپ نو نہیں بلکہ زندگی دی ساریاں خوشیاں دفنا کے ٹر چلے آواں عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے عیداں تے شبراتاں آیا سب لوگ کرانو آئے اونی اوندے پھر محمد ہتھیاب جڑے دفنائے اونی اوندے پھر محمد ہتھیاب جڑے دفنائے دنیا ڈاڈی دنیا ڈاڈی دنیا ڈاڈی تے اسیاں مارے اسی کر دے اف نہیں کر دے تر جامن ماں پہ جنا دے اونا جیون دے نا مری دے تر جامن ماں پہ جنا دے اونا جیون دے نا مری دے تے دیگر گئی تے شامہ پیا سب لوگ سب پنچھی کرانو آئے او نہیں آندے پھر محمد موت جنوں نہ جاوے او نہیں آندے پھر محمد موت جنوں نہ جاوے آخری شعر ماما والے ماما والے ماما والے ماما دیکھو سے فریاد لے جاندے مویا ماما والے رو رو آپ چپ کر جاندے
ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਅਲੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਿਰੂਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਬੇ ਅਲੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜਿੱਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਸਮ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਓਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਡਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੇਗਾ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਟੁਰ ਜਾਏ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ मूसा अलैहिस्सलाम ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਤੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ मूसा ਇੰਜ ਨਾ ਆਵੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਇੰਜ ਆਵੀਂ। ਪਰਵਰदिगार ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ मूसा, ਹੁਣ ਉਂਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵਾਂ? ਪਰਵਰदिगार ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਘਰੋਂ ਟੁਰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਲਾਡ ਨਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹਯਾਤ ਹੈ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੋ, ਕਸਮ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਬਾਪ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ। ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸੀਨਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਪ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ। ਅੱਬਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਕਾ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਰੁੱਖਾ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਝਟ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। मेरे अब्बा जी कारी मोहम्मद अमीन चिश्ती साहब, उन्होंने पूरे पाकिस्तान एक ना है, गली गली करिया करिया कल लोग कश्मीर सन। मैं मिंबर ते बैठा झूठे ते जम्मन ते लानत होवे जेड़ा झूठ बोले, मैं वेख्या अपनी अखां दे नाल। मेरे अब्बा जी राती 1 बजे भी आना करना ना, महफिल तो तकरीर करके 2 बजे भी आना करना। मेरी दादी हरी जागदे आना करना, जे कदी सौ भी जाना ना बीमारी दी वजह तो अब्बे आना करना ते सीधा मां दे कदमां विच बैठ के ते मां दी लत्तां नूं दबाना करना। एक होंदा दुआ करानी, एक होंदा दुआ लैनी। दुआ करानी की है? मुफ्ती साहब दुआ करया जे, कारी साहिब दुआ करया जे, चिश्ती साहिब दुआ करया जे, एवे दुआ करानी, शाह जी दुआ करया जे। दुआ लैनी दसन लगा। मेरे अब्बा जी आके मां नूं जदों दबाना करना ना ते मां बड़ी एक करीमाना जे अंदाज नाल फिर मां 2 मिनट लंघन ना, पुत्रा बस कर थके आया होवेगा, ए पुत्रा सारी दिहाड़ी दा निकलिया ते थकिया टुट के आया ते बस कर वे पुत्र बस कर। 2 मिनट अब्बा जी आंदे नहीं अम्मा जी कोई गल नहीं, फिर की है? अब्बे ने 1-2 मिनट होर दबाना ते फिर मेरी दादी दे मुंह विच दुआवां निकलनियां करियां, इनू आंदे जे दुआ लेना। इंज जेड़ी मां प्यो दे मुंह विच दुआ निकले, अल्लाह दी इज्जत दी कसम, अल्लाह दी लिखी हुई तकदीर बदल के रख छड्डी है। असी दुआवां करवाने आ जाके पीरां कोल, 400 मील सफर करके पीरां कोल चले आ जी, दुआ करान चले आ। तेरे पीर तेनू कसम है पैदा करने वाली कख नहीं देना जे घर तेरा प्यो नाराज होया। अल्लाह दी इज्जत दी कसम चुके, जे मैं गलत गल कर रहा उलमा बैठे ने मैनू पुछने थी डखन। बाबे फरीद दे दरबार ते टुर जाओ, दाता दे दरबार टुर जाओ, गोरड़ा शरीफ टुर जाओ, जिथे मर्जी ओए मदीने टुर जाओ।
ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲਗਾ ਬਸ ਸਲਾਮ ਪੜੀਏ حضرت خواجہ ویسے کرنی نے مصطفیٰ نو ویکھیا نہیں سی سرکار کرن والے منہ کر کے آندے نے مینوں اج مٹھی مٹھی کرن دے شہر والوں خوشبو پئی ہوندی ہے صحابہ عرض کیتی سونیا سارے انو مدینے والوں خوشبو ہوندی ہے تے تانوں کرن والوں سرکار فرماندے نے میرا ایک اوتھے غلام رہندا ہے سونیا کدی آیا نہیں کدا سا ویکھیا نہیں سونیا غلام سرکار فرمایا وہ اپنی ماں دا خدمت گزار ہے اونے اپنی ماں دی خدمت پیچھے میرے کو مینوں نہیں ملیا لیکن ماں دی خدمت نہیں سو چھڈی سرکار فرماندے نے سارے انو خوشبو مدینے والوں آندی ہے میں محمد نو خوشبو کرن شہر والوں پئی ہوندی ہے آج ماں دی دعا ماں پیو دی دعا دا کروایا کرو ماں پیو دی عزت کر کے ماں پیو دی خدمت کر کے جنہ دا ماں پیو دنیا تو ٹر گیا ہے اپنے والدین دی قبر تے جایا کرو جمعے والے دن اللہ ہفتے دے گناہ معاف کر دیندا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈی میری سب دی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین